وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن اليوم في حديث يوم الجمعة كالعادة، لأن المساجد مغلقة لدينا بسبب فيروس الكورونا، يعني كوفيد 19. فبناء على ذلك يعني لدينا رسالة في كل يوم جمعة وبطلب من رواد المسجد. حديثنا اليوم سيتركز عما يسمى بالربا الحلال، يعني وبإذن الله سيكون حديثنا حول يعني آية قرآنية، وهي قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سورة الروم الآية 39. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، يعني وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قال أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. فهذا لا ثواب، يعني معنى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني أحد معانيها أن الإنسان عندما يعطي إنسان عطية ما، يعني أنت تهدي إليه شيئا وتريد من وراء هذه الهدية شيئا أكبر من الذي أنت أعطيت، وهذا يحدث. يعني بعض مرات شخص يهدي إليك شيء ولكنه يتوقع منك أكثر مما أعطى. فهذا يعني وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذه العطية، يعني شخص أعطى شخصا هدية ويريد مقابلا يعني أكبر من هذه الهدية، فهذا ليس بحرام، هو نوع من الربا كما قال، يعني سمي ربا ولكنه ربا حلال، نوع من الربا. إذا ما وجده من هذا الشخص فحلال عليه ولكن لا ثواب له عند الله. لذلك يقول ابن كثير كما قلنا رحمه الله: أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب عند الله، فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي. وهذا الصنيع، يعني كما يقول ابن كثير: وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه. هو مباح، هذا الصنيع يعني جائز ومباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى قد نهى عنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سنتطرق لهذه المسألة بعد الترجمة الفرنسية. Aujourd'hui, comme d'habitude, il y a le message de vendredi. Comme nous sommes confinés et les mosquées sont fermées, donc il n'y a pas la prière de vendredi. Donc à la place, pas à la place de la prière, mais les gens ont demandé un message de vendredi, parce que le khutba, quand on fait le khutba, toujours il y a un message adressé à la communauté. Donc ils ont eu la nostalgie de ces messages, donc ils nous ont supplié ou bien demandé de faire un message de vendredi, un rappel de vendredi. Aujourd'hui, on va parler de l'usure halal. On n'a jamais, souvent il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu qu'il y a l'usure halal. Toujours on dit l'usure c'est haram, mais hein, il y a une usure il y a des procédures qu'on appelle l'usure halal. C'est quoi l'usure halal? Donc, notre parole va être autour d'un verset coranique de Surat Ar-Rum, verset 39. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Sens de traduction. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de traduction, tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Ça veut dire tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Ibn Kathir a fait le tafsir, ça veut dire les commentaires de ces versets, en disant que c'est un homme, par exemple un homme qui fait un don, il donne quelque chose à quelqu'un, il fait un don aux gens, mais il attend un retour qui est plus supérieur de ce qu'il a donné. Souvent, il y a des gens comme ça qui font un geste, qui font un don, mais il attend un don qui est plus que ce qu'eux-mêmes ils ont donné. Donc ça là, ça peut augmenter. Ça veut dire que la personne peut donner et avoir plus. Chez les gens, ça marche. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de récompense. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait cela, ce n'est pas haram. C'est ce qu'on appelle l'usure halal. Tu donnes, mais c'est en contrepartie. Tu donnes et tu attends un plus, un retour qui est plus supérieur de ce que tu as donné. Donc ça c'est sous forme d'usure, mais c'est halal, c'est pas haram, mais tu n'auras pas de récompense chez Allah demain. Tu n'auras pas de récompense chez Allah. C'est pour cela dit, tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, tu as vu, ici, les zakat, ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, ça veut dire la satisfaction d'Allah, vous donnez la zakat, c'est pour chercher la face d'Allah, ceux-là verront, ça veut dire les récompenses multipliées. Et les récompenses multipliées. Ils verront les récompenses multipliées. Donc, comme on a dit, c'est un don. Quelqu'un qui fait un don, mais c'est pour avoir un retour, plus que ce qu'il a fait. Moi, j'étais, par exemple, en Égypte, les mendiants ne viennent pas comme ça demander. Ils peuvent te donner des mouchoirs ou des choses, mais ça se voit que ça veut dire en te donnant, il attend quelque chose. Et souvent, tu peux rencontrer des mendiants qui vont te donner des parfums. Qui te donnent des parfums, mais ils cherchent
retour, j'étais dans une mosquée, un jour au Caire, quelqu'un qui m'a touché, il m'a donné un peu de parfum dans la main, il dit Jazakallahu khair, et je n'ai pas compris. Après encore, il m'a donné le parfum pour la deuxième fois, j'ai dit Jazakallahu khair. Après, il a répété pour la troisième fois, j'ai dit Jazakallahu khair. Il a compris que je n'ai pas, c'est-à-dire que lui, il a su que je n'ai pas compris ce qu'il veut, donc il m'a dit comme ça, il m'a fait comme ça veut dire maintenant il faut donner. Je l'ai donné quelque chose que j'ai compris que c'était un don, mais en contrepartie, il faut que je donne plus que ce qu'il m'avait donné. C'est ça qu'on dit hibatul thawab. Ça veut dire que la personne donne quelque chose, c'est pour avoir une contrepartie qui est plus supérieure de ce que lui, il a donné. Donc, c'est ce qu'Ibn Kassir a dit. Il a dit que c'est lui qui donne quelque chose aux gens, mais il veut plus. Ça, il n'y aura pas de récompense chez Allah. C'est pas haram, c'est halal si tu fais cela, mais il ne faut pas... Les retours que tu as eu avec les gens, c'est ça. Mais il ne faut pas s'attendre à un retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est tafsir, c'est la vie d'Ibn Abbas et Mujahid et Dhahak, Qatada, Ikrima, Muhammad ibn Ka'ab et Sha'bi. Ibn Kassir a dit ça, cet acte est halal. Cet acte est autorisé. Mais il n'y a pas de récompense auprès d'Allah. Malgré que c'est autorisé, on peut le faire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a interdit dans le Coran de le faire. Ça veut dire donner quelque chose à quelqu'un pour avoir plus. C'est au contraire, quand on lui donne, il récompense plus, mais il ne donne pas pour avoir plus, même si c'est autorisé, mais spécialement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit d'aller dans ce sens. Mais ça, c'est spécial pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où ça, le dalil, c'est où? On verra, Inch'Allah. Dans peu de temps, Inch'Allah, on verra le dalil. Donc, on retourne encore. قلنا هبة الثواب جائزة تعطي عطية تهب هبة وأنت تريد من ورائها أكثر فهذا يربو عند الناس وربا حلال ليس حراما مباح عند الناس ولكن لا تنتظر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فما وجدته من ثواب الدنيا فهو لك ولكن ليس لك في آخر شيء. لماذا؟ لأنك أنت فعلته لتحصل على شيء، وهذا الشيء ليس إلا مال، ممكن يكون حتى عمل تطعم شخصا وأنت تريد أن يصير قويا ليخدمك مثلا. فهذا يعني هبة الثواب ليست محرمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك خاصة. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أودي إليه شيء يثيب، يعني يعطي أكثر، ولكن لا يفعل العكس، لا يعطي قليل ليجد أكثر، لأنه نهي عن ذلك خاصة. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي عطية وأنت تريد يعني ثوابا أكثر مما أنت أعطيت، يعني لدى الناس في تعاملك مع الناس. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي عطية وأنت تبتغي أعلى منها أو أكبر منها عند الناس، يعني تكلم في التعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم منهي عن ذلك خاصة. Comme on a dit, les dons avec contrepartie. Tu donnes quelque chose pour avoir plus. J'ai dit c'est halal, c'est pas haram, mais ta récompense c'est ce que tu as eu. Ici dans ces bons mots avec les gens, et chez Allah tu n'auras rien. Mais c'est pas haram. Mais j'ai dit comme seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit spécialement. Ça c'est spécial. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, souvent quand quelqu'un qui lui donne quelque chose, lui en contrepartie il donne plus. Mais il ne donne pas peu pour avoir
plus. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a interdit de faire cela. Dans le verset suivant, Wala tamnun tastakthir al-muddathir al-aya 6. C'est dans l'essence du verset. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète dans le Coran, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas quelque chose à quelqu'un pour recevoir davantage, pour recevoir plus, non. Donc il l'a interdit. Donc c'est interdit, spécialement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est halal pour sa communauté. Mais si tu le fais, il ne faut pas s'attendre à une récompense qui vient auprès d'Allah. Auprès d'Allah, il ne faut pas s'attendre à une récompense. يقول الله سبحانه وتعالى في بقية الآية وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما الزكاة التي يعطيها الإنسان يريد بها وجه الله فالله سبحانه وتعالى يضاعفها له. أولئك هم المضعفون. الله سبحانه وتعالى يضاعف له أجر الزكاة. ومصداقا لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. البقرة آية 261. يعني الله سبحانه وتعالى أما الزكاة فالله سبحانه وتعالى يضاعفها. كل ما أعطي لوجه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يضاعف هذا. أما ما أعطيته لتحصل على الناس من عمل أو من شيء أو يعني أعطيتهم هدية ولتحصل على هدية أكبر منها فهذا ليس بحرام، هذا حلال، ولكن الشخص لا يتوقع ثوابا عند الله يوم القيامة، لا ثواب، إنما ثوابه ما وجده من الناس. وقلنا إن كان هذا الفعل مباح إلا أنه نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي عطية وأنت تريد أكثر منها. هذا بالنسبة للتعامل الأفقي مع البشر. Donc les versets ici c'est pas fini, comme on a parlé d'une partie de ça, comment ça s'appelle, du verset, mais il y a une autre partie que nous devons aborder. Ça veut dire, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah, mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, ça veut dire tout en cherchant la satisfaction d'Allah. Tout ce qu'on donne fisabilillah pour chercher la satisfaction d'Allah, c'est pas pour un retour, avoir un retour humain ou des choses comme ça. Il a dit, ceux-là verront leur récompense multipliée. Ceux-là verront leurs récompenses multipliées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala multiplie leurs récompenses. Comme dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dans le sens de traduction. Ceux qui dépensent leurs biens dans les chemins d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis. Ressemble à un grain qui produit 7 épis, à 100 grains dans chaque épi. Allah multiplie leur subsistance de nombreuses fois à qui il veut. Et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ce qu'on donne pour lui. Ça veut dire ce qu'on donne à cause de lui. Dans son sentier, Allah subhanahu wa ta'ala le multiplie. Mais ce qu'on donne aux gens en contrepartie, pour avoir une contrepartie, ça, c'est pas haram, c'est halal, mais on n'aura pas quelque chose. لأجل ذلك الآن يا إخوتي يجب علينا عندما نعطي شيء علينا أن نعرف هل نحن أعطينا هذا الشيء لنحصل على شيء أكبر منه ويكون التعامل تعامل دنيوي يعني مباح ولكن لا ننتظر الثواب من الله أو أننا فعلناه لوجه الله فلا نطلب مقابل. وهذا مهم جدا في تعاملاتنا.
مهم جدا في تعاملاتنا. لأن هنا مثلا عندنا بعض المساجد يعني الشخص يأتي ويعطي في سبيل الله للمسجد، يقول هذا في سبيل الله، وغدا يطلب خدمة ما، فإن قيل له انتظر أو كذا يغضب، يعني يقول كيف تقولون لي انتظر أو كذا وأنا أدفع كذا. هل أنت تدفع لكي تخدم أو يوضع لك بساط أحمر تمشي عليه وبذلك تكون أخذت ثوابك في الدنيا ولا شيء لك في الآخرة، أم أنت فعلته في سبيل الله؟ من يفعل في سبيل الله لا يطالب مقابل ذلك خدمة، أما إذا فعلته من أجل الخدمة فعليك أن تعلم هذه هبة ثواب. إذن علينا لا نخلط الأعمال، لأن بعض المرات الذي لا يفهم النوعين يعني قد يختلط عليه الأمر، وهذا يأتي غالبا. واحد قد يساعد أخاه بمبلغ ما ثم تحدث له مناسبة فلا يفعل الآخر مثله أو أكثر منه، فيغضب ويقول أنا فعلت كذا فلماذا لم يفعل ولماذا كذا، وقد يطالب بحقه الذي قد فعله. فهذه هبة ثواب ولكن لا أجر لها عند الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك يا إخوتي علينا أن نعلم هل ما أردنا فعله هو هبة ثواب لنجد أجره في الدنيا وهذا لا ثواب له، أو أنه لله فلا نطلب أجرا من أحد، يعني لا نطلب أجرا من أحد، وهذا مهم جدا. إن أعطيت في سبيل الله فهو في سبيل الله فلا تطلب مقابلا لما فعلت، وإن فعلته من أجل الدنيا أن تجد شيئا الآن وهذه هي هبة الثواب فهذا شيء آخر فلا تتوقع أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن نعلمها يعني. Maintenant, en français, on va essayer de récapituler les choses et d'ajouter. On a des choses, des comportements. Je donne quelque chose à quelqu'un pour avoir plus, un retour qui est plus que ce que j'ai donné. Et ça, c'est pas haram, c'est halal, mais on n'aura pas de récompense chez Allah. Ou on donne pour la face d'Allah, et ça, il y a la récompense chez Allah, et Allah multiplie ce qu'on a donné si on donne ça sincèrement. Maintenant, c'est à nous de savoir, dans nos transactions, dans nos comportements, envers les autres. Est-ce qu'on a fait ça pour la face d'Allah? On ne demande pas. Ou on a fait pour avoir un retour. Quelqu'un que je l'ai prêté ma voiture un jour qu'il a eu besoin, si c'est fils sabilillah, les jours que j'ai eu besoin, s'il ne m'apprête pas, il ne faut pas que je lui dise avec ingrat, paye-moi. Là, ça veut dire que je le fais pour avoir un retour. C'est pour avoir un service. Si je fais quelque chose pour avoir un service, c'est halal, c'est pas haram, mais pas pour Allah. Fils sabilillah. Ça, c'est pas fils sabilillah. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Dans certaines mosquées, ça arrive, ou bien dans toutes, à peu près. Des gens qui donnent fils sabilillah, ils cotisent, ils donnent. Souvent, si tu lui dis de ne pas garer là, ou de ne pas faire ça, ou il demande quelque chose, vous lui dites désolé, maintenant on ne peut pas faire ça, il se fâche, oui, je paye telle somme par mois, mon fils paye telle somme, mais est-ce que vous payez cette somme? C'est pour être servi en contrepartie, ou vous le faites pour Allah? Quelque chose qu'on a fait pour Allah, on a fait pour Allah. Si tu viens dans une mosquée, tu demandes quelque chose, on ne te donne pas, tu peux parler, tu peux protester, tu peux dire pourquoi je suis un musulman, je suis un membre de cette communauté, j'ai droit, il faut réclamer, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça soit en contrepartie de ce que tu es en train de faire. On privilégie les gens selon leurs dons. Celui qui donne beaucoup est tapis rouge, celui qui ne donne pas beaucoup, voilà, même si ça, c'est pas normal. C'est normal de notre vie. Par exemple, les gens de la mosquée, ils voient quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait des choses, et ils les respectent. C'est normal. C'est normal, c'est quelqu'un qui a fait du bien et tout ça. Mais il ne faut pas que la personne même réclame.
faut pas que la personne même réclame, c'est comme un crédit ou il demande quelque chose, on dit non, il dit d'accord, je ne donne plus. Je ne donne plus. Et donc, il faut savoir que ça, c'est pas normal. Donc, quand on fait quelque chose pour avoir un retour, ça, on sait que c'est pour ce retour et ça arrête là. C'est halal, mais on n'aura pas quelque chose. Si on le fait pour la face d'Allah, pour que ça soit accepté, on espère que ça soit accepté, il faut deux conditions. Première condition, il faut la sincérité. Il faut que ça soit sincère, c'est que pour Allah seul. Et deuxième, le suivi. Il ne faut pas que ça soit bid'a, une innovation. Des suivis, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une adoration ou quelque chose authentique. يعني هذا مجمل ما يمكن قوله يعني في الخلاصة كما قلنا أن الذي يفعل شيئا ويريد مقابلا من شخص ما فعليه أن يعلم أن ذلك جائز ولكن لا يرجو ثوابا من الله وإن أراد ثواب من الله فليصحح النية والعمل أو يعمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ولكي تقبل الأعمال يعني فلا بد من شرطين أساسيين. الشرط الأول وهو الإخلاص، يعني لا بد أن تكون الأعمال مخلصة لله سبحانه وتعالى وحده. والشرط الثاني المتابعة، لا بد أن تكون وفقا للشرع، يعني لا يكون فيها بدعة ووفقا للشرع. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. وفي الختام يعني نشكر الذين يعني ساعدوا المسجد، نقول جزاهم الله خير. ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم أعمالهم الحسنة ويتقبل منهم صدقاتهم في سبيله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى ما يحب ويرضى. وكذلك يعني ندعو الإخوة المسلمين أن يتمسكوا بتعاليم دينهم وأن يعلموا أولادهم وأن يجتهدوا يعني في سبيل كل خير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا إلى ما يحب ووفقنا لما يحب ويرضى. Vers la fin, j'aimerais vous dire que j'aimerais parler de quelque chose, c'est les dons faits à la mosquée. Parce qu'après chaque message de vendredi, il y a des cagnottes, les gens font des dons. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah accepte. Ça, c'est une bonne chose. Si on donne quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Donc, jazakumullahu khair. Et continuez comme ça. Attachez-vous à votre religion, respectez votre religion, apprenez les règles de votre religion et travaillez avec sincérité. Wa sallallahu alayhi wa sallam.